गोयची लिपिल्ली कला खाणा जेवणा खोतीगांव आदिवासी महिला मोर्चान खोती संगम हे माचये वयल्यान लोकां मुखार हाडपाचो यत्न केला। रान भाजी आणि जेवणां खातीर आदीच हो मंच राज्यभर गाजलो। काणकोणा रान भाजी आणि गावठी थाळयेची सर्त जाली। पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या महिलांनी गेल्या 2 वर्सां फाटी खास करून रानभाजी महोत्सव आयोजित केलो आणि या महोत्सवाची इतली ख्याती वाढली की तांकां गोंयांत जावपी सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक संधी मेळ्ळी आणि ताज्या नंतर बिचोली हांगासरल्या नगरपालिकेतर्फे विशिष्ट तरेचो खास करून ह्या बायलांक आफोवन रानभाजी महोत्सव आयोजित केलो आणि ह्या वर्सा ह्याच महिलांनी म्हणजेच खोतीगांव आदिवासी महिला मंचातर्फे खोती संगम नावाचो विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित केलो आणि ह्या कार्यक्रमाक तांच्यांनी फक्त रानभाजी महोत्सव न्हय तर त्याच बरोबर वेगवेगळ्या खोतीगांव वाठारांतले धालो फुगडी सारखे लोकनृत्याचे विशिष्ट आविष्कार दाखयले आणि त्याच बरोबर रानभाजी ह्या पदार्थाक धरूनच म्हणटा तशी गावठी थाळीचे कॉम्पिटिशन आयोजित केले। तो बाकीचे प्रोग्राम आहा ते VIP लोकांचे प्रोग्राम तितून स्पेसिफिक लोकांक इन्विटेशन आसता। पंच जावं थोडी भायले भायल्यान तुगेले मिनिस्टर जावं ते येता तितून प्रत्येक गांवचो लोक इनवॉल्वमेंट घेयना। हो प्रोग्राम आहा हो गांवच्या लोकां खातीर हो एक एकटी मनशान बारीक बारीक लोकांक तुगेलो वचून तितून इनवॉल्व जावपा जाता। हेजेन तुगेलो आख्खे गांवाक फायदो जाता। स्पेसिफीक उरपाना लिमिटेशन आसपाना हो तांकां प्रोग्राम हो आमकां हो आख्खो गांवांक सगळ्यांनी हितून तुगे बेनिफीट घेवपाक जाता। आमची भाजी आरोग्या बद्दल कितली बरी ते सांगले आणि तशेंच आमी म्हणटात तनिष्का अंडर पणजे वचून बिचोली वचून बी करून दाखयली आमी भाजी आमगे रान भाजी कशी रांदप आनी खावपाक कशी बरी ती सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक गेली थिंगा आमी रांदून दाखयली भाजी तेल घालना आसतना बी आनी आपली आमी फर्स्ट रानभाजी खाली आमी फर्स्ट केल्ली करून आनी आतां खुबशे अशे लोक करता आमकां बी बरें दिसता अभिमान कित्याक आमी स्टार्ट केलें आनी आतां लोकांक बी सगळ्यांक करपाक मेळ्ळें अशें म्हणून बरें दिसता। आतां बाजारांत आमी कितें खाता जाल्यार मोस्टली चड उरता साखरेचे वयलीचे ते चड आसता आनी आमी गांवां आसा पळय थंय आमगे रानभाजी चड आसा ती रानभाजी खावप ही आरोग्याक बरी आनीक आमी ही भाजी खूब तरां आसता तेरा आसा ताकळी आसा आसा मागीर कील आसा कानोळे भाजी आसा पाती भाजी अशी वेगवेगळी भाजी आसा आणि ह्या बायलांक खरें एप्रिशिएट करपाचो की तेमी जी भाजी केला ती भाजी खरी टेस्टी आसा आनी खावपा जाय। ह्या भाजये वयल्यान सुद्दां मनशाचें जिवन सुदारता म्हूण हांव ह्या बायलांक एप्रिशिएट करता। खोतीगांव गांवणगरे सुद्दां बायलांनी फुडें येवचें गांवणगरेचो आनी खोतीगांवचो विकास हो जावपा जाय। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, गौतमी गावकार आणि मुजेफ शेख।